Pastor Sam. Thank you. What a joy it is to be back with all of you again. Sangat sukacita yang besar bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kali ini lagi. My wife, Pastor Stephanie, sends her love to all of you. I hope you remember her. Yes, I remember very much. Yes, and she sends her love to all of you, and she said, give them all a big kiss from me. So here's for Pastor Stephanie. Yeah, Pastor Stephanie sending love to all of you. Okay, well, wonderful. What a joy it is to be here, Pastor. Yeah. So, praise the Lord. Today, before I go to the Word of God, I just want to also share with you that my two assistant pastors are here with me from Malaysia. This is Pastor Ben. Hi. Pastor Ben, please stand, please. Yeah. Pastor Ben. And that's his wife, Pastor Bethel. Yeah. So, Pastor Ben is Malaysian. Pastor Bethel is Filipino. Yeah. And they got two sons. They are jalapenos. Jalapenos. But we're very glad that they could come with me this time and join us in our time here at Ecclesia Church. Thank you so much, Pastor, for the privilege. Okay. So, carry on? Yeah. Okay, well, this afternoon I want to share with you from the Word of God. I want to encourage you on the topic of breaking free from fear. Hari ini saya ingin membagikan dengan tema kita bebas dari ketakutan. You know, if there's one thing I realize that a lot of people go through is fear. Banyak orang yang melewati hidup ini dengan hidup penuh dengan ketakutan. As I grow into a senior citizen myself, I'm already a grandfather of four grandchildren. I feel that life is getting faster. Ya, saya juga sudah berumur mulai senior dan saya punya 4 anak cucu dan saya juga sadar bahwa hidup ini makin cepat. Yeah, and as mostly seniors here today, I'm sure that you all face different kinds of fears in your life. Bagi semua senior yang ada di sini, saya tahu Bapak Ibu sedang menghadapi bentuk ketakutan yang berbeda. Maybe it's a fear of sickness or your family issues or maybe financial issues, but we all go through it. Mungkin ada ketakutan dengan keluarga, kesehatan, atau keuangan. Kita semua melewati itu semua. And you know, if there's one thing that I want to say here today is this: the reason why fear attacks us so often is because many of us, maybe some of you do know, but many of us don't know the origin of fear and how to deal with it. Kan kita tahu bahwa sering sekali ketakutan itu datang menerpa hidup kita, menghantam hidup kita, dan kita harus tahu dari mana asalnya ketakutan itu. Most of us think that fear is a feeling or an emotion. Kebanyakan kita berpikir bahwa ketakutan itu hanya emosi dan perasaan kita. It's something we feel. Sesuatu yang kita rasa. But the truth is this, the Bible calls it something else. Yang kebenarannya Alkitab katakan yang lain itu. Because in the book of 2 Timothy chapter 1 and verse 7, Di dalam Timotius 2 pasal pertama ayat yang ke-7, the Bible says, "For God has not given us the spirit of fear." firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amen. So God calls it a spirit. Tuhan memanggil ketakutan itu roh. So it is not a feeling, it's not an emotion, it is a spirit. Bukan perasaan kita, tapi itu roh. And this is an assignment of Satan to derail our faith and to block us from enjoying the fullness of God's blessing.
menyerang damai kita, hidup kita, sehingga kita tidak bisa menemukan apa yang Tuhan sudah sediakan dan memenuhi apa yang sudah yang luar biasa itu. Amen. So God calls fear a spirit. Tuhan memanggil ketakutan itu atau apa yang namanya fear itu seperti yang membuat kita ketakutan lah, itu dari roh. And how do you deal with the spirit? Bagaimana engkau berdeal atau melawan ketakutan itu? You deal with it by casting it out. Caranya yaitu harus mengusir keluar. Amen. You cast it out in the name of Jesus. Engkau mengusir keluar ketakutan itu dari hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Because it's a spirit. Karena ini adalah roh. I know some people when they feel afraid, they say, don't feel afraid, don't feel afraid, don't feel afraid. Tell themselves. Ada orang yang rasa takut dan selalu katakan, oh jangan takut, jangan takut. Yeah, but that's how you cast out fear from your life. Apakah itu caranya engkau mengusir ketakutan dari hidupmu? You cannot do that. Engkau tidak dapat lakukan itu. That's why the fear keeps coming back. Oleh karena itu ketakutan datang kembali. What you gotta do is you gotta cast it out in the name of Jesus. Oleh karena itu kita harus mengusir dalam nama, menghardik dalam nama Tuhan Yesus. You see, fear is one of the enemy's most effective weapons. Ketakutan adalah senjata musuh yang efektif yang berhasil membuat banyak orang kalah. Because it paralyzes us. Karena itu melemahkan kita, membuat kita lumpuh. It will magnify our problems. Dan akan membesarkan persoalan hidup kita. And it will cause people to live beneath the promises of God. Dan membuat manusia hidup di bawah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amen. Amin. But the good news is this. Tapi berita baik adalah In the Bible, God says, do not fear or fear not. There is nothing to fear. 366 times. di dalam Alkitab tercatat jangan takut, jangan ditakutin. Itu semua ada 365 kali tercatat. Dan saudara tahu 365 berarti tiap hari ada satu every year. Actually, it's 366. 366. One bonus. One bonus. Ya, satu bonus. Yeah. So which means for every day you have one fear not. Itu berarti setiap hari ada satu perkataan yang berkata jangan takut. Amen. So every morning when you wake up, just remember this. God says, fear not. Kita bangun pagi-pagi dan berkata Tuhan sudah berfirman jangan takut. Amen. So if God says, don't fear, why are we still fearing? Tuhan sudah berkata jangan takut, mengapa kita masih takut? Because every time we give in to fear, we are limiting ourselves from experiencing God's power. Saat kita dikuasai oleh fear, ketakutan itu membatasi kita untuk menangkap atau menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. So let me share with you 3 things today about how we can break free from our fear. Hari ini saya akan membagikan 3 cara bagaimana kita bisa memutuskan kuasa ketakutan itu dari hidup Number kita. 1, Yang pertama, we break free by trusting in God's presence. Kita nomor 1, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita. Amen. You see, the Bible says in Isaiah 41 and verse 10, in the Amplified version of the Bible, Di dalam Yesaya 41 ayat yang 10, yeah, in the Amplified version, yang versinya Amplified, it says, do not fear berkata janganlah takut.
God. Saya adalah Tuhanmu. I will strengthen you. Saya akan menguatkan engkau. Be assured I will help you. Saya akan memegang engkau. And I will certainly take hold of you with my righteous right hand. Saya akan memegangmu dan membawa Tangan tangan kanan. kananmu. Amen. You see, the way that Satan wants to trap us in our fear is to isolate us. Isi caranya setan itu bekerja untuk membunuhi hidup kita supaya penuh dengan ketakutan, yaitu trap kita seperti menjebak kita. And he wants to isolate you. Dia mau memisahkan kita. That's why I always say this. When you are going through something in your life, Oleh karena itu saya biasa berkata, jikalau engkau melewati sesuatu di dalam hidupmu, don't stop going to church. saya berkata jangan stop, berhenti ke gereja. Don't stop. Jangan berhenti. Jangan berhenti ke gereja. Harus selalu ke gereja ya. Harus selalu gereja. Amin. Amen. Amen. Why? Because sometimes people say, oh, I feel depressed. I feel sick. Or I feel, not so good today, so I don't want to go to church. Ya, itu yang orang sering katakan, oh hari ini saya merasa tidak enak, saya begini, saya feel begini, maka saya nggak ke gereja hari ini. Now, who's losing there? Siapa yang kalah kali ini? It's us. It's us. Kita yang kalah. Amen. Because when Satan gets you in a place of isolation by yourself, then you don't get encouraged and you don't get lifted up, then you lose. Dan kalau setan sudah menjebak kita tertutup untuk tidak ke gereja, siapa yang menang? Kita akan kalah. Karena kita tidak memperoleh kekuatan, semangat, dan ini semua saling menguatkan dari saudara-saudara. Amen. Amen. I always say this. If you are sick, come to church. Saya selalu berkata, kalau sakit, datang ke gereja. Because in the church, you will get prayed for. Di gereja tidak didoakan. Amen. So, don't stay at home and sleep. Jangan tidur di rumah dan tidur. But go to church so that the body of Christ can come together and believe together with you for your breakthrough. Karena tubuh Kristus akan sama-sama menguatkan dan berdoa untukmu. Amen. So I want to encourage us today that fear will grow when we are alone. Saya ingin katakan, itu ketakutan akan bertambah, akan bertumbuh kalau kita makin menyendiri. But faith will grow when we are together. Iman akan bertumbuh pada saat kita bersama-sama. Faith will grow when we are in the presence of God. Kita punya iman akan bertumbuh pada saat kita ada di hadirat Tuhan. You see, fear and faith, it cannot go together. Harus tahu, takut dan iman tidak bisa berjalan It bersama-sama. cannot coexist. Tidak bisa kayak koeksis itu sudah berdampingan gitu. You are either in fear or you are in faith. Kita apakah di dalam iman atau kita di dalam ketakutan. Amen. And so, the thing is this, we got to make sure that we hear the word of God all the time. Dan kita perlu untuk mendengar firman Tuhan selalu. Why? Because the Bible says faith comes by hearing. Ya. And hearing the word of Apa yang God. dikatakan Alkitab, iman itu bertumbuh karena kita mendengar firman. You see, God's promise is not merely that He will remove every challenge, but that He will walk with us. Si janji Tuhan bahwa Dia tidak melepaskan kita dari semua tantangan hidup, tetapi Ia akan menyertai kita. Amen. Do you remember the story of the children of Israel at the Red Sea?
Bukankah kita pernah dengar kisah anak-anak Israel di hadapan Laut Merah? In Exodus chapter 14, the Bible says 2 million Jews. Di Keluaran pasal yang 14, kurang lebih 2 juta orang Yahudi, orang Israel. Men, women, children, Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. and livestock, Ada binatang-binatang, all their belongings. barang-barang mereka. 2 million of them. 2 juta mereka. They were leaving Egypt. Mereka meninggalkan Mesir. They were looking towards the promised land. Mereka melihat kepada tanah perjanjian. But Pharaoh changed his mind. Tapi mereka mulai mengubah pikiran mereka. Pharaoh. Oh, Pharaoh. Yeah. Firaun merubah pikiran. So he sent the army of Egypt against them. Dia memerintahkan tentara Mesir untuk mengejar mereka. Think about this. Bayangkan ini. 2 million Jews, 2 juta orang Israel. men, women, and children. Ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak. You know something? When you travel with children, life is very different. Kalau engkau berjalan dengan anak-anak, hidup ini enggak berbeda. Right? Pastor Ben and Pastor Beto, they have 2 boys. Pastor Ben dengan Bethel ada 2 anak laki-laki. Yeah? And you know that when you walk with them, one will want to go this way, another one will want to go that way. Ya, kalau jalan dengan anak-anak seperti di mana, satu ingin sini, satu ingin sana. And then one will say, I'm hungry. Salah satunya mungkin bilang, saya lapar. Another one will say, I need to go to the toilet. Ada yang berteriak, saya mesti ke toilet. Yeah, and you know, in the wilderness they are walking together there. One wants to go that way, one wants to go this way, one is hungry, one wants to go to the toilet. Do you know how slow it is to go with 2 million people? Kamu tahu berapa perlahannya dengan 2 juta orang yang selalu mau ini itu. It takes a long time. And it's slow. Dan itu memang pelan-pelan. But the army of Egypt was fast. Tentara Mesir cepat karena mereka tentara. They have horses, they have chariots. Mereka punya kuda dan punya kereta. It was fast. Mereka cepat. But think about this. How is it that they could not catch up with the children of Israel? Bagaimana dengan ini mereka tidak dapat mencapai atau menangkap orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini? Isn't that true? Just think about that. It's easy for the Egyptian army to attack them and to capture them. Lebih mudah untuk tentara Mesir itu untuk mengejar dan menyerang mereka. But somehow God created a supernatural barrier. Tapi kita lihat di sini Tuhan memberikan supernatural barrier atau yang memisahkan mereka. Like what is it? Like tebing? Tebing seperti jurang. Yeah, something like between the Egyptians and the Israelites. Antara orang Mesir tentaranya dan orang Israel. See how God protected His people. Bagaimana Tuhan melindungi orang-orangnya. I want to tell you something. Saya ingin katakan sesuatu. As we are all seniors here, I'm a senior, they are junior. Seperti kita semua senior dan dia yang junior. Now I can call myself senior. Like, Saya bisa memanggil diri saya senior suatu. but you know, as seniors, you know, we face different kinds of challenges in life. Sebagai senior kita punya tantangan yang berbeda di dalam hidup ini. You know, we are in a different season of life. Kita di masa yang berbeda dalam hidup kita. But I want you to know that God
is creating a barrier, a supernatural barrier between us and what the world wants to attack us with. Tuhan melindungi kita, memisahkan kita dari apa yang mau dilakukan oleh dunia ini terhadap So kita. that every single one of us will live a full and long life. Supaya kita semua bisa hidup di dalam sampai yang terpenuhi, yang penuh di dalam hidup kita. Amen. Dan umur yang panjang. Amen. Look at the person next to you and say, you will live a full and long life. Dan lihat kiri kanan dan katakan bahwa engkau akan hidup dalam kepenuhan dan juga dalam perlindungan Tuhan. Amen. Full and long life. Hallelujah. Amen. And all the pains will go away. Semua sakit-sakit akan hilang. All the aches will go away. Semua yang keram, kejang, apa semua akan hilang. Because in the name of Jesus, we shall fulfill the fullness of the days of our life. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan memenuhi semua hidup untuk sepenuhnya. Amen. You know, I was recently, my wife, Pastor Stephanie and I, in Malaysia, they say that you can get senior movie tickets at 55. Di Malaysia kita boleh dapat tiket untuk bioskop untuk divisa umur 55 sudah boleh dapat. Yeah. So my wife and I, we became seniors at 55. Kita dapat senior kartu mulai dari umur 55. You know, in some countries it's 60, 65, right? Ini 60. 60. So this year I will be 60. So I'm officially Australian citizen. Senior, ya. But my dear friends, when there is something special about us as seniors. Ada sesuatu yang spesial tentang kita pada waktu kita sudah berumur. We've all been through much experiences in life. Kita sudah menghadapi banyak pengalaman dalam hidup ini. I pray that those experiences will be a source of blessing and a positive blessing to our children and our grandchildren. Saya berdoa supaya semua ini pengalaman hidup kita menjadi sumber untuk menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Amen. And the next generation. Dan generasi berikutnya lagi. Amen. Like people like Pastor Ben and Pastor Bethel, they are still junior, not yet senior. Still. Di pastor ini dua Yeah. masih junior. And Ini juga masih junior. Yeah. So, that's right. Some junior here, young people. I pray that Satan will not steal our joy. Saya berdoa supaya setan tidak mencuri sukacita kita. Amen. Because God has many great things for you and for me. Tuhan punya hal-hal yang besar di dalam hidup kita semua. But we cannot fear. Tapi kita tidak boleh takut. We cannot isolate ourselves. Kita tidak boleh memisahkan diri kita sendiri. We have to be together. Kita harus bersama-sama. And we have to have the presence of God with Kita us. harus memiliki hadirat Tuhan di dalam hidup You know, kita. when the people of Israel, when they reached the Red Sea, Waktu orang Israel mencapai pinggiran Laut Merah, behind them, God created a supernatural barrier. di belakang mereka ada orang Mesir, tapi Tuhan membentengi mereka. Think about this. They could not go forward, they could not go backwards. Pikirkan bahwa mereka tidak bisa maju ke depan karena laut, tapi mereka juga tidak bisa lagi ke belakang. I want to tell you this. Sometimes as seniors, you are in that place. Oh, saya ingin katakan sebagai orang senior, kadang kita ada di situ. You want to go forward, but it's nothing more. There's no way to go forward. Kadang-kadang kita ingin maju, tapi tidak ada jalan di depan. You can't go backwards. Tapi kita tidak bisa belakang lagi. You
good news is this, that God is able to make a way in your future. Berita yang baik, Tuhan itu bisa membuka jalan di depan kita. Amen. God can open the way for you to walk into your future. Tuhan bisa membuka itu ya jalan untuk kita ke depan. That's why when God told Moses, raise your staff, the sea parted. Waktu itu Tuhan menyuruh Moses untuk memukul dengan tongkatnya, maka laut itu terbelah. And they were able to cross. Maka mereka bisa menyeberangi Laut Merah itu. And the moment the last Jew crossed, the sea closed. Pada waktu orang Yahudi Israel terakhir yang menyeberang, maka laut itu kembali menutupi jalan itu. Amen. That's the way God's going to take you into your future. Itulah cara Tuhan akan menuntut kita untuk masa depan kita. You know, if I took my grandson into a dark room, Kalau saya bawa anak dari teman saya ke ruangan yang gelap, you know, when my grandson goes into the dark room, he will be afraid of the dark. cucu kita masuk di ruangan yang gelap, dia akan ketakutan dengan ruangan gelap. But if I'm holding his hand Tapi kalau saya pegang tangannya, and I go with him into the dark room, kalau saya masuk ke ruangan gelap bersama-sama dengan dia, he will not be afraid. dia tidak takut waktu saya pegang tangan. Why? Because Papa is holding his hands Karena Papa ada pegang tangannya. and Papa is with him. Papa bersama-sama dengan dia. Our heavenly Papa is with us. Our Heavenly Father, Bapa kita yang penuh kasih akan menyertai kita. Amen. So that you don't have to be afraid Jangan hidup dalam ketakutan, because God is with you. karena Tuhan bersama dengan kita. Amen. Amin. Number 2, Nomor 2, you replace your fear with faith. kita mulai tempatkan iman dalam hidup kita menggantikan ketakutan itu. I call this the law of displacement. Saya akan sebut ini adalah hukum tentang lokasi. Amen. So what you do, you cannot have faith and fear together. Kamu tidak bisa punya iman dan ketakutan bersamaan. So faith comes in, Kalau iman datang, fear must go out. kalau iman datang, ketakutan harus pergi. Amen. So you displace fear with faith. Kita tempatkan iman menggantikan ketakutan itu. Because fear feeds on the possibility of disaster. Kalau ketakutan selalu mengingat akan apa yang buruk akan terjadi. Faith feeds on God's promises. Oke, iman itu hidup di dalam atau makan dari janji Tuhan. You know, the book of Job says, Job made this statement. He said, the thing that I fear the most has come upon me. Di dalam kitab Ayub, Ayub berkata, apa yang aku takuti sudah mengenai saya. Amen. That's why we must not fear. Oleh karena itu kita tidak boleh takut. When you fear, the thing that you fear will come on you. Kalau engkau takut, yang kita takutin itu akan datang dalam hidup kita. Do you know the Bible tells us in the book of Mark chapter 5 and verse 21 to verse 43. Di dalam Markus 4, Markus 5, Yeah, verse 21 to 43. We read the story of Jairus. kita di ayat 21 sampai 43 berbicara tentang Jairus. Jairus received the bad news that his daughter is dead. Imam Jairus ini mendapat berita bahwa anak perempuannya sudah meninggal. Fear would have told him, it's just give up. She's dead. Ketakutan akan berkata, sudah serahkan saja. But when Jesus heard about this, he said to him, don't be afraid,
only believe. Waktu Tuhan Yesus dengar berita bahwa anak itu sudah mati, maka Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percayalah. Amen. And Jesus went to Jairus' house. Dan Tuhan Yesus datang ke rumah Jairus. When he got there were people who were crying and wailing and weeping. Waktu dia Morning. sampai di rumah itu, ada orang yang bertangis-tangisan. What did Jesus say? Apa yang Tuhan Yesus He katakan? told them to all get out of the room. Tuhan Yesus katakan, keluar dari ruangan ini. Because there is no power in fear. There's only power in faith. Karena tidak ada kuasa dalam ketakutan, tapi ada kuasa di dalam iman. Amen. So Jesus had to remove all these people before he could perform the miracle. Dia harus keluarkan, usir keluar orang-orang ini supaya dia dapat melakukan mujizat bangkitkan ya anak And Yairus. the Bible says that Jesus raised Jairus' daughter from the Alkitab dead. katakan bahwa Tuhan membangkitkan anak Yairus yang berumur 12 tahun itu untuk bangkit. Amen. You see, my dear friends, for Jesus it's so simple. Bagi Tuhan Yesus sangat sederhana. Just raising Jairus' daughter from the dead is nothing for him. Dia membangkitkan anak Yairus itu seperti barang kecil. He can raise dead people. He can resurrect dead things. Dia bisa bangkitkan orang mati, dia bisa menghidupkan barang yang sudah mati pun. Amen. That's how great our God is. Itulah besarnya Tuhan yang kita sembah. You know, Smith Wigglesworth once said this. Ada satu orang penginjil bernama Smith Wigglesworth katakan, He said, feed your faith and your fear will starve to death. dia katakan begini, beri makan kepada imanmu dan ketakutan itu akan kelaparan sampai mati. Yes. It will die if you feed your faith. Ketakutan itu akan mati kalau kita memberi makan kepada iman itu. Amen. Amin. Number 3 today. Yang ketiga hari ini, We break free from faith by stepping out in obedience. kita akan tinggalkan ketakutan dan kita melangkah dalam ketaatan. You see, it's very simple to see God do great things in our lives. Sangat mudah melihat mujizat, hal-hal yang besar yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. He just wants us to obey. Dia mau kita untuk What is it that God has spoken to you? apa yang Tuhan sudah berbicara kepadamu. Maybe you were here in church last week. Maybe Pastor Sam preached the word of God and you received the promise of God. And then God is saying to you, you need to do this. Mungkin kita sudah dengar apa yang dikatakan Pastor Sam beberapa waktu yang lalu. Kita perlu melangkah di sini. But you haven't done it yet. Engkau tidak lakukan, So, hanya dengar saja. that's right. Yeah. If you dengar saja and tidak lakukan, it's no good. Kalau dengar saja tidak lakukan, tidak ada yang terjadi. Yes. It's true. Because the book of Joshua chapter 1 and verse 9 says, Di dalam kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-9 berkata, have I not commanded you, be strong and of good courage. bukankah saya sudah mengatakan kepadamu, jangan takut dan penuh semangat, maksudnya terus. Do not be afraid or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Jangan takut, jangan kayak bimbang, tapi aku menyertai engkau. I have been a pastor for 40 years now. Saya sudah menjadi pendeta melayani 40 tahun. I have heard all the excuses of God's people. Saya sudah dengar omong kosong mereka dari orang-orang yang menyatakan dirinya anak Tuhan. Oh, for example,
They hear the word of God. Contoh, mereka dengar firman Tuhan. They know what they're supposed to do. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. And you know what they say? Apa yang mereka katakan? I will pray about it. Mereka katakan, nanti saya berdoa dulu. What for? Untuk apa? Why do you want to pray about it? Apa yang kau ingin doakan? You already received the word of God. Engkau sudah menerima firman Tuhan. You received the instruction from God. Kamu sudah mendengar instruksi dari Tuhan. And when we ask you, oh, I'll pray about it, Pastor. Saya berdoa, pastor. This is your excuse. Ini semua alasan saja. When you don't want to do what the word of God says, you say, I will pray about it. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tidak selalu alasan saya berdoa saja. Why? Why pray? You are praying. Question. Think about this, right? God already spoke to you through His word. Tuhan, pikirkan, Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya untuk kita. And then you are saying, I'm going to pray to Him who already gave the instruction before I do it. Kita berkata, oh saya akan berdoa untuk Dia berikan saya instruksi untuk lakukan. That's crazy. Itu adalah gila. Yeah, it's crazy. Because Gila. then the word of God is of no power to you. Itu berarti kuasa firman Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Amen. He's already given you His word. He's already given you His instruction. Dia sudah berikan firman-Nya dan sudah berikan instruksinya. Then you say, also, I pray about it. Nanti kita katakan saya berdoa. Don't have to pray. Jangan doa lagi. You know what? If you give the excuse of I will pray about it, it means you did not hear the word of God. Kita berikan alasan bahwa kita berdoa lagi karena kita tidak dengar firman Tuhan. I pray that you will stop doing this kind of things. Saya ingin katakan stop, saya berdoa supaya stop melakukan hal-hal ini. Let me say this way. I am not against praying. Saya bukan melawan tentang doa. We must all pray. Kita tetap harus berdoa. But if God already spoke to us and then we make the excuse, I will pray about it. That is an excuse. Ya. Kita sudah dapat firman Tuhan tapi kita masih ada alasan. Itu namanya alasan saja. It's time to change. Waktunya untuk kita We are berubah. already seniors. Kita sudah senior. Yeah, we want to finish our life and finish it well. Kita mau akhiri hidup kita dengan akhiri yang baik. Amen. We don't want to waste any more time. Kita tidak mau buang-buang waktu. We want to give our best to God. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. We want to build the next generation. Kita mau membangun generasi berikutnya. So that when we go to heaven, when we're finished on this earth, we can go feeling very contented that we have completed what we're supposed to do. Kita mau akhiri semua dengan baik dan puas pada waktu kita sudah di sorga dan melihat kembali anak cucu generasi kita sudah melakukan yang baik. Amen. So we got to be courageous. Kita harus berani. And we need to move forward. Kita harus maju ke depan. You know, in the book of 1 Samuel chapter 17, the story of David and Goliath. Di dalam kitab 1 Samuel 17, kisah tentang Daud dan Goliat. You know, every soldier in Israel was listening to the tauntings of Goliath every day. Di dalam kisah itu tentara Israel dengar cacian makian dari Goliat setiap hari. And they were terrified. Dan membuat mereka tiap hari gemeter, ketakutan. Did you just think about this? Pikirkan ini. Was David there? Apakah David ada di situ? He was not there. He was taking care of his father's sheep. Iya, dia tidak ada di situ. Dia sedang menjaga kambing dombanya orang tuanya. Then his father said, "Bring the food to your brothers because your brothers are in the front of the war." Papanya panggil dia, bawa makanan ini kepada saudara-saudaramu karena mereka ada di medan perang. And so David went. David pergi.
David was a small guy. He's like us. Ya, dia bukan orang yang besar, dia sama seperti kita. Maybe he was 5 foot plus like us. Dia seperti 5 foot, Yeah. hanya di bawah rata-rata. Yeah. And he went. And you know what? David only heard once David hanya dengar satu kali. Goliath speaking that way. Waktu Goliat berbicara menghina orang Israel dan Tuhan Israel. Something on the inside of him. Sesuatu di dalam hatinya. How dare this Philistine speak against my God? Oh, berapa beraninya orang Filistin ini menghina Tuhanku. I'm not going to allow him. Saya tidak akan izinkan dia. What did the Bible say? David took one stone. Apa yang Alkitab katakan, Daud mengambil satu batu kecil. How many did he have? He had 5. Dia ada 5. But he used 1. Dia hanya pakai untuk satu saja. Put that stone in his sling and he flung it at Dengan Goliath. itunya, ya alih-alihnya dia lempar begini, maka ya Bullseye. Right in the middle. tepat di sini. And the Bible says Goliath fell. Dan berkata Goliat jatuh. Everybody was amazed. Orang-orang terheran-heran. Remember, David was not a soldier. Ingat bahwa Daud bukan tentara. He was just a shepherd boy. Dia hanya seorang gembala kanak-kanak. So he came to the front line because he was on duty for food delivery. Uber, Yeah. Yes, that's all he was doing. Ya, dia kerja hanya untuk delivery makanan ke tentara. Jadi Uber driver. So he has no sword. Dia tidak ada pedang. He has no shield. Dia tidak punya penahan. He has nothing. Dia tidak punya apa? No armor. Tidak punya perisai. He only had a stone. Dia hanya ada batu. He flung it at Goliath, killed him. He dropped to the ground. Ya, lempar itu batu, kena Goliat jatuh. And he took Goliath's sword out Dia ambil pedangnya Goliat sendiri and cut off his head. dan potong leher. Wow, I think about that. Coba bayangkan itu. He was just the Uber driver. Dia macam Uber driver. He did not have a sword. Yes. Yeah. He did not have any weapon. But he Tidak punya senjata. used the weapon of Goliath to kill him. Dia pakai senjatanya dari sini untuk membunuhnya. My dear friends, Oh, saudara-saudara. when you walk in faith and courage, you will do great exploits. Kalau engkau berjalan dalam keberanian dan semangat yang kuat, engkau melakukan hal-hal yang besar. God will give you victory. Tuhan akan berikan kamu kemenangan. Like David. Seperti Daud. Amen. All you got to believe today is that God is with you. Hanya perlu percaya hari ini, Tuhan beserta You kita. are not alone. Kau tidak sendiri. Fear always says, what if I fail? Ketakutan selalu bertanya, jika saya gagal. Or what if things go wrong? Kalau sesuatu hasilnya tidak sesuai. Or what if God doesn't come through? Apakah jika Tuhan tidak menolong saya? But faith says, Iman berkata, God is with me. berkata Tuhan bersama aku. God is for me. Tuhan untuk saya. And God is able. Tuhan mampu. That's why Psalm 56 verse 3 to 4. Dalam Mazmur 56 ayat 3 dan 4. It says, the psalmist David says, when I am afraid, Daud katakan, kalau saya takut,
what He has promised. Saya akan memuji Tuhan apa yang telah Ia janjikan. I trust in God. Saya percaya kepada Tuhan. Why should I be afraid? Mengapa saya harus takut? Amen. Amin. You see, my dear friends, this is how you and I will overcome. Saudaraku, inilah bagaimana kita bisa menang. And we can overcome our fear. Kita bisa menang atas ketakutan kita sendiri. Amen. Amen. How many of you today, when you came to church, you Bagi are berapa fearful? dari kamu yang datang ke gereja ada hati yang ragu-ragu dan takut-takut? Maybe you're worried about something and you're fearful about maybe your health, maybe your Mungkin family, engkau takut tentang kesehatanmu, tentang apa yang dihadapi. maybe your family, or maybe your business or your finances, whatever it is, but you are going through some fear today. Mungkin sedang takut tentang keluargamu, keuanganmu. Mungkin ada sedikit apa yang kau takuti hari ini. If you are in fear, I want to pray for you. Kalau engkau ada takut, saya mau berdoa. Anybody here? You were in fear today. You said, Pastor, pray for me. I want to overcome my fear. Katakan kalau saya ada takut, katakan tuh. Saya ada takut dan saya mau pastor berdoa untuk saya. Anybody here? Anybody? Angkat tangan, angkat tangan. Yeah? You are fearful today? Wow, praise the Lord. Nobody fear. Amen. Hallelujah. Or they're just hiding something. So nobody is in fear. Very good. Very good. I'm happy for you. Kita sangat bahagia. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, let's stand together. Mari kita berdoa bersama. Thank you, Jesus. Can we just raise our hands to God together? Angkat tangan. Thank you, Lord. Thank you. Father, I pray for your people today. Saya berdoa untuk orang-orangmu. I thank you that you love these people so much. Saya berdoa karena engkau mengasihi orang-orang ini. Tonight I ask in the name of Jesus. Hari ini saya berdoa untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. I pray, Lord, that you would touch every single one of them. Saya berdoa supaya mereka dijamah setiap pribadi. I thank you, Lord, that their future is good in you. Percaya bahwa hidup mereka berakar di dalam Engkau. I thank you, Father, that their days ahead are going to be their best days yet. Oh, hari-hari di depan mereka adalah hari-hari yang terbaik di depan mereka. And I pray in the mighty name of Jesus Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. that you would strengthen them today. Agar bahwa Engkau akan menguatkan mereka. You will remove all forms of fear from Engkau them. akan membuang semua bentuk ketakutan apapun. And restore their faith in you. Pulihkan iman mereka di dalam Engkau. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Bless your people. Berkati orang-orang. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang besar. Amen. Amin. Amen. Come on, let's give God the glory. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan.